عالم شاہ اپنے کمرے میں داخل ہو کر کہتا ہے، عثمان تم جانتے تھے کہ میں آ رہا ہوں، لیکن تم کیسے جانتے تھے؟ عالم شاہ اسی سوچ میں تھا کہ کونور اندر آتا ہے۔ اس کے ساتھ کنگور کا آدمی تھا۔ عالم شاہ کونور کو کہتا ہے، تم باہر چلے جاؤ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عالم شاہ کو کونور پر شک ہو گیا ہے۔ کونور کے جانے کے بعد وہ آدمی بتاتا ہے کہ جنگجوؤں کو زہر دے دیا گیا ہے۔ کنگور بے گہیتو کے پیچھے ہیں۔ گہیتو کوزگن پہاڑی کی طرف جا رہا ہے۔ جب زہر اثر کرے گا تو وہ حملہ کریں گے۔ یہ سن کر عالم شاہ خوش ہو کر اسے جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد عالم شاہ خود کلامی کرتے ہوئے کہتا ہے، ان زمینوں پر میں کسی اور کو حکومت نہیں کرنے دوں گا۔ تم جہنم میں چلو گے گہیتو، تمہاری آگ کے شعلے بہت تیز ہوں گے، کیونکہ تم بہت سے لوگوں کے قاتل ہو۔ عثمان کو ایک سردار کہتا ہے، میرے قبیلے میں 120 خیمے ہیں، اگر میں سب کو تلوار دوں تو بھی 200 سے زائد سپاہی نہیں ہوں گے، جبکہ میرے پاس انہیں دینے کے لیے نہ تو تلواریں ہیں اور نہ ہی ڈھالیں۔ عثمان کہتے ہیں، ہمارے پاس 200 بہادر سپاہی تو ہوں گے نا، اگر گہیتو وہاں سے گزر گیا تو سب کے قبائل تباہ ہو جائیں گے۔ رہی بات ہتھیاروں کی تو ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر عثمان داؤد استاد کو آواز دیتے ہیں، جو چند تلواریں اور تیر لے کر آتے ہیں۔ عثمان ایک تلوار سب کو دکھاتے ہوئے کہتے ہیں، داؤد استاد دیگر لوہاروں کے ساتھ انتھک محنت کر رہے ہیں، ہم آپ کو تلواریں اور ڈھالیں دیں گے، ہم آپ کو ہر وہ چیز دیں گے جس کی آپ کو ضرورت ہے، لیکن سرداران آپ کو ہمت کرنی ہوگی، آپ کو اپنے بیوی بچوں کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ یہ زمینیں ہمارا وطن ہیں اور ہمیں انہیں اپنا گھر بنانا ہے۔ یہ زمینیں ہمارے دوستوں کا گھر اور دشمنوں کی قبر بنیں گی۔ ایک سردار کہتا ہے، میرے پاس 500 سپاہی ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ دوسرا کہتا ہے، میرے پاس 200 سپاہی اور 300 گھوڑے ہیں۔ ایک اور سردار کہتا ہے، اگرچہ ہم تعداد میں کم ہیں لیکن ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، اس لیے ہمیں نہیں بلکہ ہمارے دشمنوں کو خوفزدہ ہونا چاہیے۔ عثمان سب سرداران کا شکریہ ادا کر کے کہتے ہیں، اب مجھے جنگ پر جانا ہے۔ باقی سردار اٹھنے لگتے ہیں تو عثمان کہتے ہیں، آپ بیٹھے رہیے، آج ہماری 2 عیدیں تھیں، آپ سیر ہو کر گوشت کھائیں اور لسی سے لطف اندوز ہوں۔ عثمان سرداران سے کہتے ہیں، آپ دعوت سے لطف اندوز ہوں اور اس غدار کو تکلیف محسوس کرنے دیں۔ میری تلوار آج ظالموں کی گردن پر ہوگی۔ ایک سردار کہتا ہے، آپ کی تلوار تیز ہو عثمان بے۔ دوسرا سردار کہتا ہے، آپ کامیاب لوٹیں۔ عثمان باہر نکل کر کہتے ہیں، آج یہ سب ختم ہو جائے گا۔ پھر عثمان گھوڑے پر سوار ہو کر کہتے ہیں، آج ظالموں سے مظلوموں کی ہر سسکی کا انتقام لینے کا دن ہے۔ بالا کہتی ہیں، آپ کی تلوار تیز ہو، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ سیلجن بھی سپاہیوں کو دعا دیتی ہیں۔ آئی گل جارکتائے کے گھوڑے کے پاس اداس کھڑی تھی۔ جارکتائے اسے دیکھتے ہوئے روانہ ہوتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد سیلجن آئی گل کے پاس آ کر کہتی ہیں، تمہاری آنکھیں اداس کیوں ہیں بیٹی؟ کیا تم مجھ سے کیا گیا وعدہ بھول گئی ہو کہ تمہیں خوش رہنا ہے؟ آئی گل کہتی ہے، پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ سیلجن کہتی ہیں، وہ جلد لوٹ آئیں گے بیٹی، اور جارکتائے نے تمہیں ایسے دیکھا تو وہ تمہیں ہنسانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ ہی لے گا۔ آئی گل مسکرا کر کہتی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے ماں۔ گندوز ہرمن کایا قلعے میں موجود تھے کہ کوسس وہاں داخل ہوتا ہے۔ گندوز اٹھ کر اس کے پاس آ کر کہتے ہیں، خوش آمدید کوسس۔ وہ چاروں اطراف کا جائزہ لے کر طنزیہ انداز میں کہتا ہے، یہ میرا قلعہ ہے اور مجھے خوش آمدید کہنا چاہیے۔ گندوز کہتے ہیں، میں نے یہ قلعہ تمہارے دوست نکولا سے لیا، تم سے نہیں، اور وہ بھی خون بہا کر۔ کوسس کہتا ہے، تم اور نکولا ایک جیسے ہو، اپنے قریب ترین لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ یہ سن کر گندوز سخت لہجے میں کہتے ہیں، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میرے اور میرے بھائی کے درمیان جو کچھ ہوا وہ ہمارا نجی معاملہ ہے۔ کوسس کہتا ہے، ٹھیک کہا، لیکن اب تمہارا یہاں وقت ختم ہو گیا۔ گندوز کہتے ہیں، وقت اور حالات مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ میں تمہیں کچھ کہوں، لیکن ہم جلد آمنے سامنے آئیں گے۔ کوسس کہتا ہے، ابھی تم جا سکتے ہو۔ گہیتو اپنے سپاہیوں کے ساتھ کوزگن پہاڑی پر پہنچ کر کہتا ہے، عثمان نے اپنے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کیا ہے، وہ اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہے، لیکن وقت سب سے بڑی برتری ہے، جو پہلے پہنچتا ہے وہ فاتح ہوتا ہے۔ اسی دوران نکولا اپنے سپاہیوں کے ساتھ سامنے سے نمودار ہو کر کہتا ہے، بہت خوب گہیتو، تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس چھوٹی سی غلطی کی ہے، اور وہ یہ کہ ہم یہاں تم سے پہلے پہنچے ہیں۔
चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। निकोला एक तरफ इशारा करके कहता है, ये है लास्करस खानदान से रुगातोस। गेहेतु रुगातोस को जिंदा देखकर हैरत ज़दा हो जाता है। रुगातोस हंसकर कहता है, क्या हुआ गेहेतु, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे तुमने कोई जिंदा लाश देख ली हो। निकोला कहता है, ये इसकी जिंदगी का आखिरी नज़ारा है, थोड़ी देर तक तो उसकी आंखें भी ख़त्म हो जाएंगी। गेहेतु कहता है, मुनासिब ज़बान का इस्तेमाल करो गवर्नरों, तुम्हारी ज़बानें तो ठीक चल रही हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा। क्या तुम मेरे खिलाफ उस्मान के साथ इत्तेहाद करोगे? जानते हो इसका नतीजा क्या होगा, तुम उस्मान के साथ ही मारे जाओगे। मेरा काम आसान हो गया है। निकोला इशारा करता है तो पीछे उस्मान अपने सिपाहियों के साथ निकलते हैं। उस्मान कहते हैं, तुम्हारा अंजाम बहुत मुश्किल होगा गेहेतु, और मरने के बाद तो ये तुम्हारे लिए और भी मुश्किल होगा। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। आज मैंने तुम्हारे लिए जो जाल तैयार किया है, तुम आसानी से उससे बाहर नहीं निकल सकते। कंगूर छुपकर ये मंजर देख रहा था। वो कहता है, तो तुम तुर्कों का मुस्तकबिल ऐसे संवारोगे उस्मान, शर्म की बात है कि तुमने गवर्नर से इत्तेहाद कर लिया। गेहेतु उस्मान से कहता है, तो तुम लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया। जहां फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि निकोला रुगातोस को फांसी लगाने से पहले एक बैंड गर्दन के नीचे रखता है और मंगोलों के जाने के बाद रुगातोस को उठा देता है। फ्लैशबैक सीन खत्म होता है। गेहेतु कहता है, जो लोग घोड़ों पर सवार हों तुम उनका रास्ता नहीं रोक सकते। उस्मान कहते हैं, घोड़ों के सवार हम हैं, लेकिन हमें तुम पर फजीलत हासिल है, हमारे दिलों में ईमान की दौलत है। गेहेतु कहता है, फिर तुम अपनी फजीलत के साथ मरोगे। दुनिया में कोई ऐसी ज़मीन नहीं जो चंगेज़ खान की ना हो। उस्मान कहते हैं, अगर तुम निज़ाम आलम की दीवार से टकराओगे तो तुम और तुम्हारे जंगजू मारे जाएंगे। दुनिया पर हुकूमत सिर्फ तुर्कों की होगी। गेहेतु कहता है, जो चीज़ तुम्हारी है तुम उसकी हिफाजत तो कर नहीं सकते, और ख्वाब दुनिया पर हुकूमत के देखते हो। बुखारा, समरकंद और कूनिया, हर जगह चंगेज़ खान की नस्ब की हुकूमत है। उस्मान कहते हैं, तुम आज अपनी शिकस्त अपनी आंखों से देखोगे। गेहेतु कहता है, मैं ना तो तुम्हारे फंदों से मरूंगा और ना ही मंगोल एक शिकस्त से तबाह हो जाएंगे। उस्मान कहते हैं, दुनिया में हर कोई मरने के लिए जीता है। इसी दौरान मंगोल सिपाहियों पर जहर असर करने लगता है और गला पकड़कर गिरने लगते हैं। उस्मान, निकोला और गेहेतु हैरत से सिपाहियों को देखने लगते हैं। कंगूर कहता है, जहर असर करने लगा है। गेहेतु समेत जहां वो तमाम लोग मौजूद हैं जिन्होंने मेरे भाई से नाफरमानी की, ये एक बेहतरीन मौका है, चलो सिपाहियों। गेहेतु कहता है, उस्मान, तुमने अपनी बुज़दिली का मुजाहिरा किया। जिन लोगों को तुम तलवार से शिकस्त ना दे सके उन्हें तुमने जहर दिया। अगर मैं यहाँ मर भी गया तो 20,000 जंगजू तुम सबको तबाह कर देंगे। इसी दौरान कंगूर और उसके सिपाही चेहरे ढांप कर आते हैं तो उस्मान कहते हैं, अच्छा तो ये तुम थे जिसने जंगजुओं को जहर दिया। कंगूर कहता है, अगर मुझे मालूम होता कि तुम गवर्नर से इत्तेहाद करोगे तो मैं तुम्हें भी जहर देता उस्मान। मंगियान अपने जंगजुओं को तैयार होने को कहता है। हर तरफ के सिपाही मुकाबले के लिए आगे बढ़ते हैं। लड़ाई शुरू होती है। गेहेतु के सिपाही उसके गिर्द ढाल बना लेते हैं। उस्मान, निकोला और रुगातोस के सिपाही मंगोलों और कंगूर के सिपाहियों से लड़ना शुरू करते हैं। तुर्गुत भी अपने सिपाहियों के हमरा बहादुरी से लड़ते हुए नजर आता है। गेहेतु मौका देखकर वहां से फरार हो जाता है। उस्मान उसे जाते हुए देखकर अपने सिपाहियों से कहते हैं, गेहेतु के पीछे चलो। कंगूर भी अपने सिपाहियों से कहता है, उस्मान गेहेतु के पीछे जा रहा है, हमें वहां पहुंचना होगा। उस्मान गेहेतु को आवाज देते हैं तो वो रुककर अपने सिपाहियों को हमला करने को कहता है। उसके सिपाही आगे बढ़कर उस्मान और उनके जांबाजों का रास्ता रोकते हैं और मुकाबला शुरू हो जाता है। कंगूर भागते हुए कहता है, गेहेतु को सुल्तान मारेगा। चरवाहे, ये तुम्हारा नसीब नहीं। मंगोल सिपाहियों की तादाद तेजी से कम होती है और अब गेहेतु और मिंग्यान ही रह जाते हैं। उस्मान कहते हैं, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ गेहेतु। ये कहकर उस्मान आगे बढ़ते हैं तो एक तीर उस्मान की कमर में लगता है। कंगूर के सिपाही तीरों की बारिश करते हैं जिससे उस्मान के दीगर सिपाही भी जख्मी हो जाते हैं। उस्मान और बाकी सिपाही तीरों से बचने के लिए दरख्तों की ओट में छुप जाते हैं। तीर रुकते हैं तो उस्मान पूछते हैं, कौन हो तुम? कंगूर कहता है, मैं तुर्कों के मुस्तकबिल का खैर खा हूँ। उस्मान कहते हैं, गोया वो तुम ही हो जो वजीर आलम शाह के साथ काम करता है और बाकी तुर्क कबाइल का खात्मा करना चाहता है। क्या ऐसे तुर्कों की फलाह करोगे तुम? बताओ क्या चाहते हो?
कंगूर कहता है फिलहाल तो तुम्हारी मौत चाहता हूँ। उस्मान कहते हैं यहाँ आओ। कंगूर और उसके सिपाही आगे बढ़कर हमला करते हैं। जब वो आपस में मसरूफ थे तो मौका पाकर गेहतू मिंग्यान के साथ वहां से निकलता है। उस्मान उसे जाते हुए देख लेते हैं, लेकिन उस वक्त उस्मान के इर्द गिर्द बहुत सिपाही थे। रुकातोस 2 सिपाहियों से लड़ते लड़ते तलवारों की जद में आकर गिर जाता है। उस्मान और बोरान उसके पास जाते हैं तो वो कहता है, बोरान अल, मैं तुम्हारी बीवी के लिए माजरत खा हूँ। उस्मान बे, इस बार मैं सच में मर रहा हूँ, लेकिन मैं मुतमईन हूँ कि मैं हक पर हूँ। तुर्गुत नीचे लड़ते लड़ते निकोला से कहता है, गेहतू कहाँ है? हम यहाँ उसे मारने आए थे, चलो उसे तलाश करें। वो सब भागते हैं। तुर्गुत को देखकर उस्मान गेहतू के पीछे जाने को कहते हैं। तुर्गुत जो ही आगे बढ़ता है तो एक तीर उसे आकर लगता है, जिसके बायस तुर्गुत गिर जाता है। सामने आलम शाह अपने सिपाहियों के साथ मौजूद था, जो कह रहा था, कोई कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास बहुत से मामलात हैं। उस्मान गुस्से में वजीर वजीर पुकारते हुए आगे बढ़ते हैं।